السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نخدمو هاد الكونترول numéro 1 semestre 2. Exercice 1. Question 1. Complétez le texte ci-dessous. La description de mouvement d'un objet nécessite le choisi d'un. فوقاش اللي كنبغيو نوصفو واحد الحركة خصنا نختارو واحد الجسم، وكيف ما كنعرفو فالجسم اللي كنختاروه دايما كيكون لو ريفيرونسيال باش كنوصفو حركة أو سكون ديال جسم آخر. Donc, la deuxième phrase, l'unité internationale de la vitesse est. حنا كيف ما كنعرفو فإنه مهم حنا كنحسبو في التمارين ديالنا كنحسبو بالكيلومتر باغ اور وكنحسبو بالمتر باغ سكوند. دونك إنا وحدة فيها هي l'unité internationale. كيف ما حنا كنعرفو فإن حنا l'unité كوتيديان كنخدمو بها في الحياة العادية ديالنا هي الكيلومتر باغ اور، ولكن l'unité internationale هي المتر باغ سكوند، وهادشي شفناه في الريزومي ديال الدرس اللي درناه. كاين هاد المعلومة مهم حاولوا تعقلوا عليها، ماشي الكيلومتر باغ اور المتر باغ سكوند. La troisième phrase, on distingue trois types de trajectoires. كيف ما شفنا عارفين حنا كاينين 3 ديال لي تيب د trajectoire rectiligne et trajectoire curviligne et finalement trajectoire circulaire. On passe aux quatrième phrase. La distance parcourue entre le freinage et l'arrêt complète d'un véhicule s'appelle. Donc قالك شنو هي السمية ديال la distance اللي بين la distance de freinage بين le freinage du véhicule et l'arrêt. حنا عارفين بأن هذيك المسافة اللي كتكون بين الفريناج والوقيف هي la distance de freinage. Donc, la distance parcourue entre le freinage et l'arrêt complète d'un véhicule s'appelle la distance de freinage. وهكا نكونو سالينا question 1 de question 2. Question 2. Considérons la situation ci-contre. La voiture se déplace suivant une ligne droite. Le cycliste se déplace dans le sens inverse. يعني أن la voiture غادا à droite et le cycliste غادي à gauche ou في اتجاهات مختلفة. Donc, عندنا question A. Quel est le type de mouvement de carrosserie de la voiture? دابا غادي نجاوبو على le type de mouvement. حنا كيف ما كنشوفو فهاد الطريق مستقيم، دونك باينه le mouvement هو mouvement rectiligne. حقاش لا trajectoire عندنا rectiligne مسار مستقيم، يعني الحركه غتكون مستقيميه. mouvement rectiligne. On passe aux questions B. Complétez le tableau ci-dessous par un mouvement immobile. أنا فضلت نكتب repos ولكن فوقاش اللي تعطى لكم في السؤال immobile كتبوها. دونك عندنا لو ريفيرونسيال المرجع هو دائما l'arbre و la voiture. غنشوفو في الجزء الأول ديال الطابلو شنو غنديرو. عندنا الوازو في حالة حركة أو في حالة سكون بالنسبة للاربر. كما كنشوفو لاربر repos. Donc l'oiseau est au repos. D'abord, l'automobiliste par rapport à l'arbre. Donc l'automobiliste au mouvement.
donc l'arbre est en mouvement. حقاش السائق كيشوف بان l'arbre غدا وكترجع للور، حقاش هو كيزيد لقدام، ماشي هي اللي غادا كترجع للور، ولكن هو كيزيد لقدام. هذاك الشاج بحال كتبان ليه في حالة حركة، ولكن هي راه واقفة. donc le cycliste est en mouvement donc et l'arbre est au repos. donc في هاد الحالة le cycliste par rapport à l'arbre est en mouvement. دابا عندنا la voiture par rapport à l'oiseau. L'oiseau et la voiture est en mouvement et l'oiseau est en repos. Donc la voiture, l'oiseau par rapport à la voiture est en mouvement. حقاش كيبان ليها بحال غادي وكيرجع بحال الشكل ديال l'automobiliste et l'arbre. Et l'automobiliste par rapport à la voiture est au repos حقاش هو نيت جالس في la voiture donc فهو في حالة سكون. Donc l'automobiliste est au repos par rapport à la voiture. Donc le cycliste par rapport à la voiture. سائق الدراجة بالنسبة للسيارة. Donc بجوجهم en mouvement. Donc غادي نكتبو mouvement. On passe aux questions 3. Nous enregistrons les positions du voiture toutes les 2 secondes. Donc في كل مسافة دارتها هذيك لا فواتور دوزات 2 سكوند، يعني لا ميم دوغي ولكن مسافات مختلفة. في 2 سكوند قطعات مسافات مختلفة. La question عندنا quelle est la nature de mouvement de la voiture? Justifiez votre réponse. هذا ماشي le type de mouvement، la nature de mouvement، طبيعة الحركة. كيف ما شفنا في الدرس ديال la vitesse لا كاين 3 natures de mouvement: accéléré, décéléré et uniforme. هنا كيف ما كنشوفوا la nature de mouvement هي accéléré. علاش؟ حقاش la vitesse augmente، فوق حتى كتكون la vitesse augmente كنقولوا mouvement accéléré كيف ما شفنا في الدرس، وكيكون la même durée. في نفس الوقيته دوزات هذيك لا فواتور مسافة كبيرة. Donc mouvement de la voiture est accéléré. Justifiez votre réponse. غادي نقولوا car la distance entre 2 points consécutifs هما هذوك النقاط اللي حاطينهم لينا تماك entre 2 points consécutifs et augmente. تزيد مع مرور الوقت. Donc la distance entre 2 points consécutifs et augmente au même durée في نفس الوقيته. وهكا نكونوا جاوبنا على nature de mouvement وجوستيفينا علاش هذاك لا ناتور اللي اختاريناه. في حالة لا كان mouvement uniforme فكنقولوا diminue la accéléré car la distance entre 2 points consécutifs est diminue كنقولوش augmente. وفي حالة كان mouvement uniforme كنقولوا la même distance car la distance entre 2 points consécutifs est la même en même durée. On passe au exercice 2. Partie 1. Un lapin parcourt une distance de 140 mètres en 8 secondes. Calculez la vitesse moyenne du lapin en mètres par seconde. Donc غادي نحسبوا المسافة اللي قطعها هاد الأرنب عن طريق وحدة المتر بار سكوند. دونك غنحددو اولا المعطيات اللي عندنا لا ديستانس هي 140 متر اي لا دوغي 8 سكوند. هذه اهم حاجه دائما كنديروها في الوقيته اللي كنبغيو نجزو اي تمرين، خصنا نكتبو المعطيات اللي عندنا. من موراها
باش نحسبو لا فيتاس موين خصنا نصاوبو لا غولاسيون تاع لا فيتاس موين v est égal t sur t عفوا هذيك t donc 140 sur 8 est égal 175 mètres par seconde. هكا نكونو حسبنا la vitesse moyenne du lapin en mètres par seconde. On passe partie 2. Une voiture se déplace avec une vitesse constante v est égale 120 km par heure. 1. Exprimer la vitesse de voiture en mètres par seconde. يعني غادي نحولو هاد la vitesse من الكيلومتر par heure للمتر par seconde. دونك باش نحولو كيف ما شفنا في الدرس من الكيلومتر par heure للمتر par seconde كنقسمو على 3.6 est égal 33,33 mètres par seconde. On passe aux questions 2. Donnez l'expression de la vitesse moyenne en fonction de la distance d et la durée t. Donc, هما طلبوا لنا l'expression de la vitesse moyenne. وحنا كيف ما كنعرفوا فالexpression هي العلاقة اللي كنكتبوها باش نحسبوا la vitesse moyenne. هي v est égal d sur t. Question 3. Alors que cette voiture se déplaçait sur une route sèche par la même vitesse, un chat est soudainement apparu traversant la route devant la voiture environ de 100 mètres. Le conducteur a appuyé sur les freins et la voiture s'arrête après avoir parcouru 56 mètres. A. Calculer la distance de réaction dr sachant que le temps de réaction est 1 seconde. غادي نحسبو دابا la distance de réaction. باش نحسبو la distance de réaction كنديرو dr est égal tr le temps de réaction fois la vitesse. وحنا كيف ما حسبنا فالو طون la vitesse هي 33,33 mètres par seconde fois 1 seconde est égal 33,33 mètres. كنحيدو السكوند حقاش عندنا la distance. Donc est égal 33,33 mètres. Donc d'abord سالينا la distance de réaction. Et غادي ندوزو la question B. Calculer la distance d'arrêt. Pour calculer la distance d'arrêt, il faut faire la somme de distance de réaction et la distance de freinage. On sait que la distance de réaction c'est 33,33 mètres et la distance de freinage c'est 56 comme il y a dans l'exercice. Donc 56 plus 33,33 est égal 89,33 mètres. C. Est-ce qu'il y aura une collision avec le chat ou non? Justifié. Collision هو تصادم بين القطة و la voiture. Donc, il n'y a pas une collision car la distance d'arrêt est inférieure de 100 mètres. Donc, il n'y a pas une collision. دابا نكونو سالينا هاد الكونترول دو دوزيام سيمستر. اهم حاجه هو تفهموا الدرس وتقيدوا هذاك الشيء اللي كتبتو في الخططه خصوصا المعلومات واللي ما عقلش عليهم احفظهم حقاش مهمين بزاف. كيتحطوا في املاء الفراغ في اسئله بحال هكا. الوحدات ما تنساوهمش نحولوا من المتر متر الكيلومتر ومن لوغ المينوت من المينوت السكوند. هذاك الشيء خصو يتحفظ وتفهموا الدرس مزيان. واهم حاجه هما التمارين والفروض وتعاودوا تخدموهم ريوسكم. بالتوفيق للجميع.